Dreamtree cell phone and accessories Argao. Yes, as you can see. So, mga wala ika-cash diha, ayaw mo ka problema kay naami. Pautang, yes, pautang via home credit and Skyro. So, sa inyuhang mga dream phones diha nga dili ninyo kaya i-cash, kaya wala tayo pang cash. So, pwede na dyan kayo na utangon din sa ato installment, monthly installment available kayo na din sa Dreamtree cell phone and accessories Argao. Skyro and home credit. So, kung di ka kapasar ni home credit, pwede ka ni Skyro. Yeah, so duha imong choices para lang ma-achieve ni mo imuhang dream phone Androids and also nasa tay iPhones. Yes, kung sa home credit ka and sa Skyro, so unsa man ang requirements? Yes, for requirements, dali ra jud kayo, just bring one valid ID. Yes, one valid ID. So available IDs nato is national, driver license, voters. Okay, basta valid jud siya, as in valid siya, pwede papel for home credit and Skyro. And then, ang imuhang source of income, no need na siya payslip kay dili na pangitaon, amo ra nang i-input kung unsa imuhang source of income. And then, personal phone number nimo. Yes, personal phone number. Kay mo text and call si home credit and si Skyro. And then, needs it character references. So, kinsa ang character references, pwede ra kay trusted person, mama, papa, or relatives nimo, pwede ra jud kaayo. And then, only name and number. Dili na nato dadon sila diri ha. And then, last is, download ta og home credit application or Skyro app application. Then, ato na to i-input tanan nimong information. And then, so, after na nato ma-input all information, tanan, so isubmit na nato, and then makuha ta kung approved ba siya or rejected. And then ang duration sa months niya is 6 months, 9 months, and 12 months. Most pangutana is pila ang months niya per month. So, kani siya makita lang na nimo kung nag-process na ta or na-process na ka, and especially kailangan ta og down payment. So sa down payment, 30 to 33% ang down payment. So kung pila ang price sa cellphone, so 33% ano mo na siya ang down payment. But minimum na mo down payment is 1.5. Pero pirang unsa nga klase sa prices, 33% ang down payment nato. So dili na jud kayo siya bugat. Kung imo siyang i-installment kay only 1.5 lang, pwede na ka maka-down, and once ma-approve ka, makuha na nimo ang imuhang dream phone nga gipangandoy. So dili na ka mag-uol nga imo siyang i-cash. So unsa inyo gipaabot dira? Utang na dinhi sa Dreamtree cell phone and accessories Argao. Nara jud ta tapad sa Patty's Bake Shop at bang pajud sa Honda. So, unsa pa? Ali na orikan, PM ni sa Messenger. Kung dili ko mo reply, pwede ko ninyo tawagan. Kay busy na kayo ng linya sa mga Messenger. So, pwede ko ninyo i-PM sa inyong mga pangutana. Pero, na-explain naman ako. So, wala na dyan yung pangutana. Okay, so, home credit and Skyro available installment din sa Dreamtree cell phone and accessories Argao, daghang klase nga cellphones nasa tay iPhones. So, mao siya, and please do like, share, react, and subscribe my photos and videos for more details nga imong makuha about phones. Bye!